in place. What falls apart starts coming back together. Stars burn out and become new. Can't predict what people do. I'm still holding on to you. I'm still holding on to you. All the days we covered blue, I'd go anywhere with you. And if the world stops spinning too, I'd be holding on to you. Our time. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Ramadan yang ke-20 pada pelajar matrikulasi dan calon-calon Pspm 2 untuk sesi 2021. Yang pertama, tolong share dahulu sebelum kita mulakan kita punya sesi ulang kaji berfokus. Mohon share dulu rakan-rakan pensyarah daripada kolej lain, para pelajar yang join live kita pagi ni. Sekarang mata yang memandang lebih kurang berapa tu? 65. Kalau boleh kita up sampai ribu-ribu, boleh dapat ke? Takut kan? Tak apa, kita bagi ruang masa untuk rakan-rakan kita untuk share live kita pagi ini. Ramadan yang ke-20, hari Ahad, macam hari bercuti, tak apa. Kita cuba usaha last corner untuk PSPM 2 bagi subjek Matematik semester 2 SM025. Tolong share rakan-rakan pensyarah, rakan-rakan pelajar-pelajar, calon-calon PSPM khususnya. Okey, tolong share di page-page anda untuk kita sama-sama mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu kita. Usaha terakhir kita lagi 3 hari lebih kurang yang akan berlangsungnya peperiksaan akhir untuk pelajar-pelajar matrikulasi. So sebelum saya mulakan, mohon share sekali lagi. Mohon share. Share. Okay. Alright. Share jangan share saja. Setelah anda share, jika anda ada apa-apa kemusykilan, okay, sila tulis komen berserta dengan nama daripada kolej mana dan apa yang anda rasa muskil dengan topik yang kita cuba bincangkan pagi ini. Okey, sila komen boleh, puji boleh, kecaman janganlah kecaman Okey, nak puji boleh, tak ada masalah. Untuk komen boleh bertanya soalan apa yang muskil berkenaan ulang kaji topik berfokus kita pagi ini untuk persediaan PSPM. Dan kita akan bermula sebentar lagi bersama pembentang kita. Nanti saya akan brief siapa pembentang kita. So mohon share, saya beri masa lebih kurang lagi seminit untuk kita share. Kita tengok mata memandang lebih kurang berapa? 83, 84 mata yang memandang pagi-pagi Ahad ini, Ramadan yang ke-20. Sementara menunggu persiapan pembentang kita. Okey. Okey, kita tunggu lagi. Mohon share pelajar-pelajar dan turunkan komen anda berserta nama, kalau boleh daripada kolej mana dan apa yang ingin ditanya, apa yang muskil. Kami akan cuba menjawab di sini bersama tim daripada Unit Matematik Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Sama-sama kita semangat, lagi 2 hari untuk ke peperiksaan akhir untuk kertas SM025 Matematik. Okey, dah naik ke hampir-hampir 100. Kita cuba tengok berapa mata memandang sekarang ni. Dah 5 minit. Okey, sikit lagi. Tolong share saja pagi-pagi ni. Kita bangunkan rakan-rakan kita daripada kolej-kolej lain, rakan-rakan sebilik, okey, untuk kita menimbang manfaat untuk persediaan last corner persediaan PSPM paper matematik, kertas matematik SM025. Okay, for mathematics 2 PSPM session 2021. Okay, boleh saya mulakan. Dah 5 minit saya berceloteh pagi ni. Saya sebagai moderator, tak kenal nama lagi kan. Saya Encik Musiadi, pensyarah unit Matematik Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Okay, welcome. Share to our friend that we live now. Tolong share.
Okey, turunkan komen anda dan bertanya apa yang anda muskil. Okey, boleh kita mula untuk mata memandang sekarang adalah 100. Oh, dah naik 100 lebih. Wow. Kalau dapat 1000 hari ni, saya belanja ni. Okey. Ada yang dah komen? Wah, selamat pagi Erdina Uzma. Auni Anwar. Siapa lagi kat situ? Sam. Good morning, Sam. Good morning, Sam. Okay, good morning. Good morning, Farhana. Good morning. Good morning, Farhana. See you in live. Selalu dalam kelas kan? Okay. Alright, saya mulakan. Boleh saya mulakan? Kita akan teruskan dengan sedikit pengenalan ataupun kita buat revision sebentar untuk kita punya mark allocate ataupun format untuk SM025 Matematik. So saya akan cuba share screen di sini untuk kita, sebelum kita meneruskan ujian ulang kaji berfokus, kita ke format format kertas SM025 dahulu, dan we look at the punya marks allocate, dan kita boleh tengoklah topik-topik mana akan menjadi penumpuan pembentang kita hari ini. Sekejap lagi saya akan ceritakan siapa pembentang kita. Ada dalam poster tu. Cantik orangnya, comel orangnya. Okey. Okey, boleh saya mulakan untuk kita lihat mark allocate. Alright, yang pertama, okey, mari kita tengok dulu. Wahai anak-anak pelajar sekalian, rakan-rakan pensyarah juga. So untuk mark allocate untuk SM025 sesi 2021 yang saya highlight ni warna purple, nampak kan? So untuk exam date adalah 4 bulan 5 2021. Saya tak ubah tarikh kan? Tarikh yang sama. Dan untuk makluman, saya ingatkan semula, paper ada satu paper sahaja dan total marksnya adalah 100. Kalau lihat di sini total marknya adalah 100 dan mempunyai dua section, iaitu section A dan section B. Okay, section A dan section B. Alright, yang mana section A dan section B ini masa menjawab adalah 2 jam. Saya dah cuba confirmkan, tak ada dinaikkan waktu, tetap 2 jam. So pandai-pandailah kita nanti pada 4 hari bulan 5 untuk mengatur masa. Okey, terus saya pergi kepada section A, section B. Mari kita tengok topik yang masuk adalah ada 6 topik. Okey, kita cuba tengok apa yang saya cuba ringkaskan. Kita ada 6 topik. Topik yang pertama adalah topik 3, iaitu numerical method yang akan berada pada section B, dan allocate marks yang telah diberikan cadangan adalah 6 markah. Okey, terus kita pergi kepada topik 4, iaitu conics, yang mana pada section B juga, iaitu pada markah yang di-allocate adalah 70 marks. Dan topik yang ketiga ataupun topik 5 adalah vector. So ada pada section B juga, di situ ada pada section B yang mana mark allocate-nya adalah 14 dan seterusnya adalah topik 8, probability. Kalau dilihat di sini adalah topik 8, ada pada section A sahaja. Okey, kalau dilihat di situ ada pada section A sahaja 6 markah sahaja. So boleh nampak pemberatnya. Yang seterusnya topik 9, random variable. Random variable, wahai anak-anakku sekalian, you lihat di sini. Ada pada section A dan juga section B. Section A 10 markah, 10 marks. And section B is a 22 marks. That is a total one of the big topics yang akan marks allocate yang akan diberi di situ, iaitu 32 markah. Berbanding daripada 100 markah itu lebih kurang 1/3. Okey. Ini yang akan jadi penumpuan pembentang kita nanti, topik 9. Dan terakhir adalah pada topik 10, special distribution, yang juga kalau dilihat ada pada section A dan juga section B. Section A 8 markah dan section B 17 markah, yang mana total marks dia juga adalah besar. So kita dapat lihatlah secara grafnya, pemberat marks allocate-nya kita boleh nampak. Okey, yang kita nampak paling tinggi persen sahamnya adalah pada topik 9. Okey, terus saya nyatakan di sini bahawa pembentang kita selepas ini, pembentang kita adalah antara pensyarah kanan di unit Matematik Kolej Matrikulasi Negeri 9
yang telah bersetuju dan kami telah berbincang di sini topik apa. Kalau kita lihat di sini ada 6 topik untuk menumpukan pada 1 jam setengah, agak sukar. So kami melihat pada dapatan ataupun permintaan pelajar di college. So kami bersetuju dan pembentang juga bersetuju ingin berkongsi dengan pelajar-pelajar. Yang pertama adalah topik vektor. Okey, topik vektor iaitu yang akan ada pada section B 14 markah. Dan yang kedua, hanya 2 topik pembentang kita bersetuju untuk pagi ini. Okey, iaitu topik 9 yang saya bulatkan. Kenapa? Salah satunya adalah kerana saham yang tertinggi markah di dalam format SM025 kalau dilihat di sini adalah ada pada topik 9. Okey, tanpa membuang masa, kita memberi masa sedikit sementara beralih tempat saya sebagai moderator kepada Puan Ong iaitu daripada unit Matematik Pensyarah Kanan yang akan membuat pembentangan ujian ulang kaji berfokus untuk sesi ini semester 2. So saya akan beri kepada ruang kepada Puan Ong untuk membentangkan. So tanpa membuang masa, dijemput Puan Ong Kim Eng, Pensyarah Kanan Unit Matematik untuk membentangkan tajuk yang pertama yang cuba kita highlightkan adalah topik vektor. Okey, dijemput Puan Ong. Hi, good morning to all my dear students. How are you? I'm Madam Ong. Today, teacher would like to share with you some tips on chapter vector and random variable. As you know, these 2 topics are important for our coming exam. Teacher wish you all the best for the coming exam. I'm confident that you can do well. Just try to do your very best, be positive, confident, and sure you can do well. Without wasting time, teacher would like to start with chapter vector first. All right? Okay, vectors. What is vectors? Okay, so we can see vectors. We learn vectors since secondary school, right? So vectors, there are a few points. We can get a few points, then we join up, we form a line, and then we can say we get a vector, isn't it? So vector, in fact, it shows directions and magnitude, right? Still remember how to write the equation of a line in a vector ways? Yeah? Bagaimana nak tulis persamaan vektor?
Formulanya ialah, okay, persamaan itu is very important. Okay, let's say kita nak buat garis, ya. In geometry, we know that. Kalau garis, okay, otak you akan fikir, oh, y equal to mx plus c, isn't it? For geometry, straight line, kan? Kalau for vector, okay, cikgu rasa, okay, you all tentu dah boleh ingat, ya, TV itu yang cikgu selalu cakap. Iaitu R equal to A plus TV, isn't it? So, same thing with geometry coordinate, you must have a point, a fixed point on the line if you want to form the equation of the line, and then you must have a direction vector. It's like gradient, right? Direction vector. Dia tunjukkan arah garis itu. So, it is called vector. Now, A here is the position vector. You take a point and you put it in a position vector. Okay, point is a point, it's not vector, but from O, that is called, let's say, point P, but we change it to OP, then it become a vector, that is called position vector. So for vector, direction vector, we must have at least, let's say we use the point, we must have at least 2 points, then only we can get a vector. All right? Okay. So now let us look at the example below. Okay, here. Now, example, find the vector equation, the parametric equation, and the Cartesian equation of the line pass through 1, -2, 3 in the direction of 4i plus 5j minus 6k. Now, in order to view the situations, okay, sometimes I encourage students just to draw a line, a simple line. Then you put the important information inside it so that you know how to use the information. They say the point here, okay, letakkan titik, tuliskan titik, and then the direction vector is the V, okay. So when you have these two information, then you can get the idea, okay, to substitute in, right? Okay, so in vector form, as we know, equation of vector ialah R sama dengan A plus TV, right? Okay, so apakah A? Kalau nak vector form, dia biasanya nampaknya I, J, K kan? Okay, I, J, K are the unit vector, okay? So I is for X, Y is for J, and then Z is for K. So we just put the point here, okay, and we add the, okay, 1 means I, -2 means -2j, and then the Z is 3k. Then plus T. What is T? T is the parameter, okay, because our line here, there are so many points, the locus R here is the moving point. So we have the direction here, okay, is we have to put the T, T is a parameter, and the vector given is 4, 5, -6. So we put 4i plus 5j minus 6k. All right? Okay, from vector form, we also can change this one into parametric form. What is parametric form? Sometimes the form, okay, we change it from vector form to parametric form so that it is easier, okay, to use it, okay, especially when we do substitution, okay, so it is easy for us. So now, R is any point, okay, so we put it in X, Y, Z is a locus, okay, X, Y, Z. So now, the point here, we put 1, -2, and 3, okay, is A, this is A from a point, and then the vector is, we have, is the coefficient of T. We have 4, we have 5, we have -6. Okay, so this part is the coefficient of T is vector. Okay, now from parametric form, okay, kita boleh tukarkannya ke Cartesian form. Okay, so sometimes in questions they give you the information, the vector can be in vector form or can be in this parametric form. So you must know which one is for point and which one is for vector, direction vector, all right? So for Cartesian form here, now how to get it is
we express, express our equation in parametric form. Okay, we express the t in terms of x. Okay, they say t in terms of x, you get x minus 1 over 4, right? Okay, if for y, then you will get y plus 2 over 5, isn't it? And for z, you will get z minus 3 over negative 6. Then this one, we put it in this way, equal like this. Then this is called Cartesian form. Cartesian form is show x, y, z. Okay, and from if the equation of line given like this, then you must know that the meaning, okay, especially the denominator here for 5, negative 6 here show direction vector. If you want to get a point here, you can see here 1, negative 2, and 3 is the point. All right. Okay. Now, equation of light, okay, is important. Okay, how are we going to use it? Okay, so for a simple question, the teacher want you to try this one. Now, question. Okay, are you ready now? Okay, they say if the point 5k negative 3 lies on the line here, x equal to, okay, just now the line, okay, in parametric form, teacher put it, x equal to 1 plus 40, y equal to negative 2 plus 5t, and z equal to 3 minus 60. Now, the words here say lies on. This point lies on the line. Then find the value of k. So, my students, how are you going to do this one? Okay. Now, in this sentence, the keywords is lies on. Lies on means terletak, ya. Kalau titik ini terletak dalam garis ini, jadi apa yang perlu kita buat ya untuk cari nilai K? Masih ingat? Now, lies on ialah important words in mathematics, in geometry also. Betul? Kalau kan dia terletak pada titik ini, terletak pada garis ini, jadi equation ini untuk for any point, di line kan dia ada banyak point. So, kalau dia boleh dalam garis ini on the line, then it must satisfy the equation, isn't it? So, what can you do here is, kalau dia satisfy, kalau dia dipunyainya, dia mesti dah memenuhi persamaan itu, betul? So, okay. What is the value of K, my students? Okay, can you tell teacher what is the answer? Okay. Now, teacher, okay, they say we want to substitute, if memenuhi persamaan itu. They say x is 5 here. Okay, so 1 plus 4t. If 5 is your x, so what is your t? Oh, my t is 1, isn't it? So when your t is 1, then all the t here, okay, for this parameter, since to fulfill x equal to 5, your t have to become 1. So same thing for y equal to k, okay, then you have negative 2 plus 5t, right? So now your t is 1. So since your t is 1, okay, so you substitute in. Oh, your t equal to 1. So what is your k? Your k, you get 3. Do you get this answer? Okay. All right, you will get k equal to 3. So sometimes you also can use the t here to check your answer, okay? They say your t equal to 1. You put into z, you put into here, the z here. So you can see that, oh, here, 3 minus 6, oh, your t is 1. So do you get negative 3? Yes. So then, oh, we confirm that, oh, our answer is correct, okay? Because t equal to 1 can satisfy for value of z here, all right? So our k is 3. I think you can do it, right? Okay, good. Okay, so same thing. Now, if you see the words lies on, it means that dia terletak, okay? Ataupun even for equation plane, then plane also, they consist of many points and they also have line. So they say the name of this plane here, okay, as you see, the name of this plane, okay.
Now, we have 2x plus 2y minus z equal to 5 here. Okay. So now this is the equation of the plane. And then we have a 1 point here. Okay, they say 1 alpha. We want to find alpha, right? Okay, so how to do it? Same thing. Kalau dia contains, kalau point ini, okay, terletak di plane ini dan namanya ialah ini, maka mestilah boleh apa? Macam tadilah, dia mesti boleh, dia mesti memenuhi persamaan, dia mesti substitute, dia mesti satisfy the equation, betul tak? Dengan itu, kita boleh just substitute inside. Betul? Jadi senang aja kita masukkannya. Nak cari alpha ni, ya. Kita masukkanlah. Masukkan X. Dekat sini. Masukkan Y dia, okey? Kemudian masukkan Z ini untuk cari alpha ni, ya. So you can put it like this, 2, 1, then here also 1, okay? So negative Z equal to 5. So what you get? 4 minus Z equal to 5. And then you have 4 minus 5 equal to Z here. Okay? So your Z have to become, your Z is alpha, okay? So you can change this one as alpha, okay? So this is alpha and here is alpha. So that's why your alpha is negative 1. Alright? Okay? So remember the tips is, okay, when the question say a point on the line up, okay, plane contains the point, okay? Then they want you to find the value, okay? Then you just substitute into the equation, okay? And can solve the problem, okay? It's very easy, isn't it? Or sometimes the question also can change. It will say, determine whether the point is on the line or not. How do you determine? So same thing. You just put in. And then if it can satisfy, means yes. If cannot satisfy, say no, cannot. Isn't it? It's like what you do for circle, also same thing. Okay? If you see for topic circle, the question say, this point is on the circle. So what can you do? Substitute into it, isn't it? So you can apply for other chapter also, not just for vector, okay? Alright? Okay. Now, we look at the equation plane pula, yeah? Okay, what is plane? Okay, now plane, there are many points. Okay, they say teacher, plane is a surface. Okay, we say a plane here is a surface. Okay, dia macam permukaan, ya. So on this surface here, we can get many points, and then from the point we also can. They say we have A, B, C point, okay? So if teacher join up the point here, I get a vector, okay? They say this is my vector 1. If I teacher join A with C here, then I get another vector which is V2, betul tak? Okay, jadi apakah sifat yang samanya untuk sebalang vektor dekat plane ini, yang kita nak ni kan? Okay, so now for equation of plane, okay, we must get a normal vector, alright? Okay, apa yang sama, ya? So a normal vector means, okay, like this. This is normal vector. Normal vector dia bukan lies on the plane, ya? Normal vector is what here? You should know already, right? Okay. What is here? The angle. Okay, sorry. Okay, teacher put in here first. Okay. Now, if teacher draw here, it will be 90 degree, isn't it? So, this is normal vector. The word normal here means perpendicular. 90 degree. Okay, so and
perpendicular to V1 and also perpendicular to V2. Can you see that? Okay, so our n normal vector is not on the plane, but our n is perpendicular to V1, and our n also must be perpendicular to V2. So we must get a normal vector because any line, okay, on this plane, it must satisfy, okay, the criteria here. It must perpendicular to our normal vector, right? So our equation for plane, we must also have one common thing, which is normal vector, and then we must have one point here, okay, in order to form the equation of the plane. So remember the equation of the plane, which is r dot n here. N is normal vector, you have to fill in, you have to get it, and then a point, okay, you put it in a position vector, is A, then the n here, okay, then you can form the equation of plane, okay. Now usually you are given 3 points, okay, then okay, you still remember, okay, the basic questions, okay, if you are given 3 points, what should you do? Now like just now, okay, so they say we have point A, B, C, right? So what is the step? So as you know, when you write the equation r dot n equal to A dot n, you must try your best, okay? If you have the point, oh, this one settled, you have the point already, A, no problem. But then you must think of how to cari n ni, kan? So n ini, ingat ya, dia mesti normal to V1 and V2. So apa yang kita buat ya? Okay, masih ingat cross product produce vector, alright? So V1 cross V2, alright? V1 cross V2, okay? V1 cross V2, isn't it? Because V1 cross V2, we will get a normal vector. Still remember, this is important, yeah? Okay, cross product is very useful. It can give us normal vector, and it also can use for when we want to find area, okay? So we need to find the cross product. Okay, so still remember how to do the cross product? If you forget, then please do some revision on it. It is very important, okay, for this topic, okay? So the n here, still remember determinant. Determinant like that. Okay, the vector I, J, K, letakkan vector V1 here, then V2 here. And okay, can you recall how to do it? Okay, let us look at one example, all right? Okay. Now, question. Teacher want you to try this one, okay? Now, the plane pi contains the point, you see? Now, you have this point, okay? And the line here, okay, in a vector form, betul? Okay, show that the Cartesian equation of the plane is this one. This is our target, yeah? We want to get this one, okay? This is our target. Now, our final answer must be like this, okay? So now, this is, where is the information here? Now, the information is a point and a line here. Okay, a point and a line. So, macam mana kita nak tahu ya, how to do it? So, if for students, okay, sometimes when you see the equation kan, you nampak ada IJK, kemudian kan you tak tahu, oh, what is all this about, right? So, cikgu galakkan you buat apa? Buat diagram. You pergi lukiskan, okay, secara ringkas, okay, information yang penting. Sometimes if you cannot read the equation like this kan, you transformkan dia, okay, convertkan dia ke pattern yang senang baca, ya. Then you akan ada confident untuk buat. Betul tak? So, kita jangan, nampak, kemudian tak tahu apa, okay, kita biarkan, okay. Kalau kita lukis macam ini, mungkin kita boleh dapat idea kan, ilham itu. Okay. So, tengok. Ya. So, cikgu kan, kita buat begini. Step 1. Now, kalau equation plane kan, dia ada satu titik.
Okey, ini tak makan masa ya untuk lukis sahaja. Untuk lukis. Jadi, you plot a point here dalam bentuk ini. Then equation line. Equation line kan, dia dalam bentuk vector form macam ini. Susah nak baca, betul tak? So, equation line kan, dia boleh nampak satu titik dari satu vektor. Betul tak? So, dekat sini, jadi kita kalau cikgu kan, okey, kita buat macam ini. Apa yang kita perlu ya? Kita tadi cikgu cakap kita nak form equation plane. Jadi kita perlu ada satu titik dah ada. Kemudian kita mesti ada normal vector. Betul? Jadi cikgu perlu ada satu normal vector, you see. Jadi cikgu perlu ada satu normal vector. Normal vector ini. Jadi sekarang cikgu tak boleh ambil V1 tau. V1 ini bukan vektor yang kita nak walaupun dia ialah vektor. Tapi dia ialah vektor yang tidur pada plane. Kita nak dia tegak. Betul? Kita nak dia bangun. Macam itu. And dia. Okay. So sekarang kan kita vektor ni kita hanya tahu ya di sini L1 ada V1. Okay. Kita dah ada. Kita dah ada vektor V1. Daripada mana? Daripada coefficient of T itu ya. Negatif 4, 2, 1. Iaitu apabila kita tulis dalam parametric form memang kita nampak jelas. Betul? Okey, so sekarang kan kita perlu apa lagi? Now, kalau N ini dia normal dengan V1. Tapi tak boleh buat clause sebab dia mesti ada pasangan. Kalau nak buat clause itu, siapa clause dengan siapa? Jadi dia kurang satu benda. Betul tak? Jadi, kita perlulah cari, satu vektor lagi, iaitu V2. So, macam mana? Maklumat apa yang ada? Kita ada pinjam satu titik daripada line L1. Kemudian, ada satu point P dekat sini. Nampak ke tak? Okey, jadi kalau cikgu join up these two, jadi cikgu akan dapat V2. Betul tak? Ya. Ada V2 kan? Okey. So, V2 ini tunjukkan direction untuk dua point ini kan. Jadi, sekarang cikgu kena cari V2. Dah ada V2. Okey. Jadi, question mark ini ialah V2. So, kita cari V2 dan kita boleh buat cross product. Betul tak? Okey. So, kita akan pergi ke sini. Step 2. Okey. So, tengok ya yang ini. So, V2, okay, direction vector. So, direction vector V2 ini, kita ada point ini. Ada point ini, kita buat apa? Ya, katakan yang ini ialah P. Katakan yang ini ialah Q lah. Okay, so kita buat PQ, vector PQ. Macam mana? Cikgu boleh gunakan, V2 ini, cikgu boleh gunakan P minus Q. Betul tak? So, negative 1 minus 2. 2 minus negative 5. Negative 4 minus 3. Jadi, cikgu akan dapatlah hasilnya V2 ini. Betul? Okey, jadi dah dapat. Senang kan? Okey, vektor boleh ambil hasil tolak 2 titik. Okey, so dah dapat V2. Apakah kegunaannya? Okey, tadi kita kata nak cari N kan? Okey, then dengan adanya V2, okey, step 3 kita tengok ya. Now, N mesti normal dengan V1, N juga mesti normal dengan V2. Jadi, untuk dapatkan N, paling cepat ialah buat cross product ya. Okey, IJK, letakkan V1, letakkan V2. Okey, kemudian ingat ya, buat macam cara determinant, first start with I. Okay, delete kan. Okay, the first row and first column. Okay, so you get 2, 7, 1, negative 1. Betul? And remember the second one for J, letak negative ya. Now, this round, okay, kita pergikannya ke, okay, first row. Okay, still first row, but second column. So we have negative 4, 1, negative 3, negative 1. And of course, the last one, kita lilitkan. Which one? Kita lilitkan yang ini. Alright. So, kita akan dapat elemen dalam lah. Okay, masih ingat?
Tentu boleh buat kan? Okay. Lepas tu kita pun buat hasilnya. Okay. For example ya, 2 times this one, negative 2. Kemudian letak minus first, then put, okay, like this. Minus, then 7. So we get negative 7i. And so on for J, like this. Okay. And for K, we also do the same thing. Yeah. How we get all this number. Okay. Okay. So we get all this. Okay. So itulah sebabnya we get all this one. Alright. Okay. Okay, so we get the normal vector, okay? Okay, easy, isn't it? If you, okay, do step by step, this question, it can be solved very easily, okay? Like what you have, you do it, okay, usually, okay? As usual lah, okay? Buat seperti biasa lah. Okay, then after that, kita dah dapat normal vector, jadi dah hampir siap lah. Problem kita dah boleh solve lah. Yeah. So, kita ada R, X, Y, Z kan? Any point kan? X, Y, Z. So, this is the normal vector. Oh, for A, we take 1 point. Ambil satu titik tadi tu. Mungkin kita boleh ambil ya, the point here. Okay, the point dekat sini. 2, negative 5, negative 3. The point must be on the plane. Kita letak A ini, kita masukkan. Okay, and then dot with n. N is the normal vector just now, okay? Now, if we want Cartesian form, okay? We want Cartesian form. Okay, we want Cartesian form. Okay, so we see this one dot means you multiply. So you get negative 9x, negative 7y, negative 22z, isn't it? And for the right hand side, you get negative 18, 35, and negative positive negative 3 times 22. This one you get 66. So end up you get 83 lah, total up, yeah? Okay, so means negative 27, negative 18 plus 35 plus 66. Okay, so you get this number, okay? And then you maybe, okay, you want to multiply the negative, okay, you will get this answer. So this is the requirement of the question, and then you have shown it, okay? Senang kan? You dah capai targetnya. Dia nak jawapan akhir macam ini, ya. So you can solve the problem already. Betul tak? Ya, jadi dia sebenarnya sama aja, ya. Dia boleh bagi you 3 titik. Okay, dia boleh bagi you 1 line. Kemudian 1 point. You pun boleh buat juga ya. Sama caranya sama. Jangan risau ya. Tentu tak boleh buat. Kalau you baca maklumat itu dengan teliti ya. Jadi caranya sebenarnya sama sahajalah ya. Okay, boleh? Okay. Alright. Okay. So then lagi satu benda yang suka tanya ya. Dalam vector in geometry also lah, ialah intersection. Okay. What does it mean by intersection ya? Now, dia boleh buat untuk topik circle juga. Okay, kalau you nampak perkataan intersect, apakah yang you nak fikir ini? Okay. So, intersect maksudnya bertemu kan? Meet. Okay, or we use the word meet. Line meet with plane. When line meet plane, maksudnya mereka bertemu, bertembung. Okey. Kalau bertemu maksudnya mesti pada tempat yang sama lah. Betul tak? Jadi kalau kita nak cari intersection point, jadi maksudnya kalau line dengan line pun boleh. Ini bertemu ni. Mereka punya x, y, z mesti sama pada tempat yang sama. Kalau line dengan plane pun boleh. Dia bertemu. Jadi dia ada satu point dekat sini. Betul? Jadi maksudnya apabila kita nampak perkataan intersect ini dekat geometry, even circle pun boleh ya. Circle, then ada line. Oh, nak cari. Oh, buat cara yang sama. Substitute. Okay? Substitute. Okay, sebab dia mesti line ada, circle ada. Itu baru boleh bertemu. Kalau line L1 bertemu dengan L2, equation dia punya X untuk L1
dia mesti sama dengan L2 punya. Mesti sama. Baru boleh bertemu ya. Jadi kita solve serentak. Okay. Dan line dengan plane pun sama. Jadi senang aja ya keyword ini. Okay. So sekarang kita tengok ya question ya. Now find the point where the straight line L ini yang dalam bentuk vector form. Nak intersect dengan plane ini kan. Cikgu tadi cakap apa? Cikgu kata kalau nampak perkataan intersect kan. Okay. Intersect ni. So kita kena buat apa ni? Kalau intersect, when we come across this word intersects keyword, then our mind tell us, do substitution. But now the problem is, you mungkin tanya cikgu, line nak masuk plane ke plane nak masuk line? Nak substitute macam mana ni? Information given like this, sometimes very difficult. We get stuck. We know must do substitution. But how to substitute? Okay, it's a question mark. Betul tak? Nampak macam, tak tahu macam mana nak masuk dalam. Okay? So, okay, as usual, sesuatu yang kita rasa susah nak baca ya, we better tulis semula. Okay, ke format yang sama. Itu ialah tips yang cikgu nak share dengan you. Okay, kita nampak tak jelas ya, tak confident nak buat kan. Kita nak bagi dia kita rasa selesa, jadi kita tukarkannya ke bentuk yang kita rasa senang. Okay, apakah pattern yang senang? Kalau macam ini, vector form susah nak baca ni. Tak nampak. Okay, macam mana nak substitute? Okay, ya. Boleh kita masukkannya, okay, tukarkannya ke bentuk apa? Kita ada equation line dalam, ini panggil vektor, kita boleh tukarkannya ke parametric ataupun Cartesian, betul? Jadi kalau kita tukarkannya ke parametric, ya, dan nampak XYZ, dan plane pun kita nampak XYZ, supaya mereka ada benda yang sama. Kalau ada benda yang sama, kita pun nampak, ada kesamaan. So, kita tahu macam mana nak buat. Betul tak? Okay, so kita pun tukar dulu, ya. Jadi, ini langkah yang utama. Okay, kalau kita rasa, boleh baca. Jadi, tentu boleh buat. Okay, so kita masukkannya, equation line ini, kita masukkannya dalam bentuk tukar ke parametric form. You see, ini point. Tulis -4, 1, 9. Ini berhati-hati ya. Ini J tak ada. I ada. So negative 2T for X. J tak ada. 0T. Dan Z ialah 4K kan. Z ini dipunyai oleh Z. So 4T. Nampak tak? Equation plane ini kita pun boleh tukar ya. Kita nak nampak X, Y, Z. Betul tak? So apa yang kita tukar? Kita boleh tukarkan yang ini ke pattern Cartesian kan, ini ialah N. So kalau cikgu tukarkan yang ini, convert ini ke 2X campur 2Y tolak Z sama dengan 5. Nampak tak? Kalau kita tukar kepada XYZ, kita tahu. Cikgu kata substitute maksudnya ganti. Jadi kita boleh gantilah. Betul tak? Kita boleh ganti, kita boleh ganti. Jadi kita boleh ganti. Jadi kita hanya nampak satu variable, iaitu parameter T sahaja. Jadi boleh dapatlah nilai T. Betul? Jadi yang ini, mengapa ini tak boleh dapat point? Sebab ini masih ada T. So kita T ni dia boleh banyak value. Tapi kita nak satu specific value. Betul? Jadi kita perlu ada satu nilai T yang special. Yang memenuhi persamaan plane dan line, iaitu titik spesifik ini. Ini titik ini. Ini panggil intersection point. Alright. So kita nak cari T lah. Okay. Kita cuba masukkan. Tengok apa terjadi ya. Okay. Step 2. Find T. Ya. Okay. Kita pun buat. Tadi cikgu kata ya, okey kita boleh buat sama, ada tulis dalam bentuk ini ya, 2x, 2y, negatif z equal to 5. Kan? Jadi kita masukkan x sebagai
negatif 4 tolak 2T. Okey. Kita masukkan, okey. Kemudian kita masukkan Y kita dan kita masukkan Z kita. Okey. So, akhirnya kita akan dapatlah nilai T. Betul ke tak? Okey. So, kita akan masukkan. Okey. Cikgu terangkan cara itu sahaja ya. Okey, so kita masukkan dan kita dapat nilai T. Faham? Dia punya method ya. You congak-congak, you dapatlah jawapan. Okey. Nah, lepas dapat T itu apa yang kita buat? Ganti balik. Okey, kita ganti balik ke dalam sini. Okey, kita masukkan balik ya. Masuk balik. Ya, kita masukkan balik ke line ini. Okey, masukkan dan akhirnya kita dapatlah point. Boleh? Jadi inilah intersection point. Kalau kita dah dapat nilai T, jadi ada specific value for T, ya. Yang Y ini ialah always constant 1 sebab dia punya T ini coefficient depannya ialah kosong ya. Tak kira T apa pun dia akan kosong di sini. Jadi dia punya Y sentiasa constant. Okey, so kita dah dapat jawapannya akhirnya. Boleh faham? Okey? Okey, so inilah yang cikgu nak share dengan you. Okey, the important tips for topic vector. Okey, so memang okey daripada tips ini boleh membantu you okey menjawab soalan vektor ya. Okey, dan untuk yang chapter yang seterusnya okey nanti kita akan tengok random variable pula ya. Okey. Okey, kita berehat sekejap ya. Okey, terima kasih. Alright. Dan topik 5 untuk markah marks allocate adalah 14. So kita boleh beri penumpuan lah untuk pemberat markah 14 tu. Untuk seterusnya nanti Puan Ong akan memfokuskan pada topik 9 iaitu topik 9 is a random variable, is a quite big marks on that topic is around 32. So section A is 10 marks and the section B is a 22 marks. It's quite big untuk Pspm 025. So Puan Ong minta saya untuk memohon pelajar-pelajar yang ada dalam live kita sekarang ini mata mandang adalah 187. So yang ada dekat sini Nurul Alina, Iman, okay, Fariha Muhaini, Raj, morning Raj, Loy, Rabiatul Adawiyah. Turunkan komen anda. Ataupun sebarang masalah, Rogi tak tanya Puan Ong ni, ini one of the otai yang buat soalan. Kalau anak-anak pelajar semua nak tahu soalan apa ke, boleh tanyalah risik-risik mana kita tahu. Puan Ong boleh bagi pecah rahsia sikit. Siva, good morning Siva, boleh turunkan komen anda. Aisyah Inara, any comment, any question for topic 5? Tiana,
Morning Tiana, Tasha, S3AP5. Good morning Atira. Sementara tunggu Puan Ong mencari maklumat untuk topik 9. So, pelajar-pelajar boleh menurunkan komen anda. Write your comment. Then, teruskan share untuk another kawan-kawan kita college lain ataupun kelas-kelas lain mendapat manfaat yang sama. Macam kita juga gini. Rogi, there is the last corner. We try our effort untuk persediaan preparation for Pspm 2 for paper SM025. Okay, so Puan Ong tengah mencari soalan-soalan secara rahsia sekarang ni. Ya, Puan Ong kat belakang saya. Dah tak sabar nampaknya Puan Ong. Okay, kita bagi masa 30 second untuk Puan Ong ambil kembali seat dia ni. Puan Ong dah bersedia dah tadi macam malu-malu. So kita akan jemput Puan Ong. Okay Puan Ong, boleh masuk terus. Okay, stay tuned. Okay, kita sambung semula untuk chapter 9 ini, random variable ya. Now, anda akan jumpa dua jenis ya, random variable. Sebab random variable ini dia ambil a value, so okay, daripada eksperimen, okay, yang random events itulah. So di sini kita ada dua jenis ya. Mengapa ya? Sebab kita ada discrete random variable and continuous random variable. Now, for discrete ya, contohnya discrete kita mesti tahu beza kan masa kita buat soalan sebab cara menjawab berbeza. For discrete, dia ialah kita bandingkan dua function ini, kedua-duanya ialah probability function ya. For discrete yang ini panggil probability distribution function. For continuous kita panggil probability density function. Okay, for discrete kita tengok ya patternnya mengapa berbeza ya. Now, katakan kita lambungkan this dice, okay, daru, okay, kita dapat outcome dia ya, the sample space ya, okay, kalau kita lambungkan, okay, what outcomes we get? We get 1, we get 2, 3, 4, 5, 6, isn't it? We can get all these number on the surface of the die. Okay, so this is the value, numerical value, one by one. You tengok betul tak? Ya, jadi the probability is 1/6 if this is a fair die. Okay, jadi dia punya probability each one is 1/6. For other 7 boleh tak? Tak boleh. Tak pernah jumpa. Okay, daru ada nombor 7 kan? So the probability ialah kosong here. Alright? Now, for continuous random variable, apa bezanya ialah kita tengok ya, dia punya value of x, okay, yang ini. Now, this one ialah numerical value, certain numerical value. Tapi for continuous, dia ambil interval. Nampak tak? Oh, they say the function here is 1/2x, the x is for 0 to 2. Okay, one interval. Okay, they say this is for one interval. And for other than this value, it is the function, okay, is 0. Okay, so now, mengapa ini penting? Sebab cara untuk cari probability adalah berbeza. Okay, macam mana berbeza? Now, for this, contohnya, they say teacher want to, kalau kita baca this piecewise function, kalau cikgu nak cari probability x equal to 3 for this case, okay? So 1, 2, 3, okay? Dekat sini kita nampak, oh 3 dekat sini. So what is the probability? Okay, what is the answer? 1/6, isn't it? But here,
For continuous random variable, they say it is 0 to 2. Can teacher ask, okay, what is the probability for x equal to 1? Even though 1 is inside here, but you cannot say, oh, you substitute 1 into this continuous random variable. Yang kalau dia substitute x equal to 1. Tak boleh ya. For continuous random variable, dia mesti ambil satu interval. Alright? Dia ambil satu interval. Dia mesti interval. Dia tak boleh ambil satu value yang certain number. Tak boleh. Kalau 1 maksudnya 0. Dia punya titik ialah 0. Jadi dia punya probability sebenarnya ialah take the area, okay, for the part. Okay, dia ialah ambil area. They say here, okay, from 1 to 2, the area, okay, for this one. So for a point only, it is 0. So if we want, okay, to, kalau tanya macam ini, boleh, what is the probability for x from 1 to 2? Boleh. Then what should you do? Now, masih ingat, you have to do integration. Okay, 1 to 2. 1 to 2, okay, belong to this function, 1 over 2x. So, you kena buat integration because you kena cari area for this part. Dan bukan you substitute macam discrete, okay? So, that's why we have to be careful when we read the question. We must know what type of it, okay? Barulah kita buat, ya. Now, jadi sama juga for either EX, okay, the mean, when we want to find it, okay, all the important property, we must also know it when we want to do discrete random variable. Contohnya the mean, you must take the X, you multiply with the probability, no integration, okay? If for X squared, sama juga, X squared multiply with the probability, okay? This is usually we do it in order to find the variance, right? Tapi variance bukan dua ini ya. The variance is because we have to use this information so that we can get variance, which is EX squared minus the mean. Minus the mean. The whole thing ya, square. Alright? Okay. Tetapi kan you tengok ya. For EX, also the meaning is also the same, X multiply with the probability function, density function. Tapi mesti X darab je dan dah darab kemudian baru integrate. Sama juga kalau dalam bracket ialah X square, then you have to put the X square here. Then multiply with the fx. Okay, alright. Then baru dah dapat maklumat ini, baru masuk formula for variance. Okay, now we go through a few example here. Okay, now anyway, mereka ini adalah probability, tak kira dia probability distribution function ke ataupun probability density function ke. As a probability, the maximum is 1. So, the total mesti 1. Faham? So, untuk yang ini, conditionnya ialah, kalau dia ialah probability, dia punya summation here mesti 1. For both discrete, tapi discrete ialah kita campur semua sama dengan 1. Total ialah 1. Tapi for continuous means kita integrate. Okay. From beginning, okay, negative infinity until the end. Okay, for the function, dia mesti equal to 1 then baru complete. Okay, boleh. Okay, so sekarang kita teruskan. Okay. Kita teruskan ya. Okay, let us look at this question. Okay, now, a discrete random variable x has the probability distribution function. Nampak tak? Yang ini kan semuanya ialah nombor. Okay, for x equal to -8, for x equal to -3. Dan for q over 5 equal to for x equal to 1. Okay, ini otherwise ya. So, bagaimana kita cari value of q? Ya. Dan bagaimana, okay, dah dapat value of q. So, apakah cara yang kita buat? Okay, jadi kita tahu ya, semua yang ini, okay, dia ialah probability distribution function. Jadi, complete function, total dia mesti 1 kan? Jadi, for discrete, kita pun carilah. Masukkan x -8. Ini for x
Q ialah constant kita masukkan. Kemudian modulus berhati-hati kalau ada in case ada negatif kita ignore negatif itu, okey. Jadi di sini dia punya variable ada 3 nilai sahaja, negatif 8, negatif 3 dengan 1 yang kita perlu substitute untuk cari Q ya. Okey, so boleh, I rasa you tak ada masalah ya. Okey, kita boleh tengok ya. Okey, solutionnya. Okey, cuba buat. Dah cuba buat. Apakah nilai Q ya? Now, as we know, the total ya. The total ialah 1, betul? Okay, the total is 1. Okay, so nampak ke tak? Okay, cikgu besarkan. Okay, the total equal to 1. Okay, so kita masukkan ya. The Q, okay, for negative 8. We get negative 10. But because of modulus, we have to put it 10. Okay, for negative 3 minus 2, supposed to be negative 5. But because of modulus, kita letak 5. And then Q ialah 5 here. Okay, so yang ketiga itu. Then the total equal to 1. So akhirnya apa yang kita dapat ya? Kita akan dapat 5Q equal to 10. Then we get Q equal to 2. Itulah. Ya. Betul? Because the total must equal to 1. Okay, next. Kalau kita nak jawab for X less than negative 3. Okay, so far less than negative 3 itu nilai apa sahaja ya? Iaitu hanya negative 8. Betul? So, hanya jawablah. Okay, dia hanya ambil nombor itu tepat ya. So, you just put in, okay, you get 1/5. Okay. Dan, ya. So, yang tadi cikgu cakap mean kan? Mean ialah this formula. The X kena multiply with probability kan? So, kita kalau negatif 8 tadi punya probability 1/5. Kalau negatif 3 probability 2/5. Kalau 1 probability 2/5 ya. Jadi you hanya perlu darab X dengan setiap probability dia dan kemudian total up, then you get the answer. Alright, so you can get this answer. Can? Okay, quite easy, isn't it? Alright. So kita is called discrete. Okay, but for continuous, kita tak boleh buat begini, kita kena buat integration ya. Okay, later we look at the continuous. Now for discrete, sometimes tadi cikgu kata dia ambil nilai yang tertentu sahaja kan. Tapi okay, kita juga boleh tengok ada soalannya ialah cumulative discrete function. Apa maksudnya? Okay, contohnya soalan begini. Okay, kita tengok satu yang kalau dia bagi discrete juga tapi dia punya tulis dia punya function macam ini. So what should we do? Okay, now kita tengok yang ini pula ya. Soalannya pun discrete juga ya. Cumulative distribution function of a discrete random variable X. Nampak ke tak? So you tengok dekat sini. Tadi cikgu kan kata, tadi cikgu kata dia ambil nombor tertentu, tak ada interval. Tapi mengapa yang ini ada pula? Betul tak? Okay, you kena ingat ya masa you buat tak kira discrete ke continuous, you kena baca betul-betul. Sama ada dia ialah F kecil ke, dia ialah F besar. F kecil dengan F besar tentu dah berbeza, satu besar, satu kecil. Betul dah. So, untuk F kecil ini dia hanya ambil nombor itu sahaja. Okay, only for the value only, the certain number. Okay, for that value. Kalau tiga sahaja. Tapi kalau for capital F maksudnya bukan. Dia for X less than or equal 3. Less than or equal 3. Okay. So di sini kan dia telah longkokkan. Cumulative means dia telah accumulate. Okay, jadi kan kalau kita tengok ya, for cumulative function, dia mesti mula dengan kosong sebab, okay, start from beginning tak ada.
So, tapi dia lepas tu dia longgokkan ya. Dan finally mesti 1. Betul tak? So, untuk yang ini, katakan yang ini ialah 4. Nah, untuk discrete kita mesti particular dengan tanda equal. Ada equal ke tak equal? Jadi contohnya kalau kita baca ya, kita kena tengok betul-betul. Kalau ini 4, 4 hanya boleh baca di sini. Ini sahaja. Tak boleh baca di sini sebab ini tak ada equal. Okey. Ini boleh baca 3. Okey. Ini boleh baca apa? 2. Ini boleh baca apa? 1. Ini baca untuk 0. Okey, nampak? Jadi kalau kita tahu ya, ini ialah whole set. Okey, yang function yang complete. So, jawapan akhir mesti 1. Mesti mula dengan 0, berakhir dengan 1. Betul? Sama juga for continuous. Okey, dia pun begini. Jadi kita nak show that K ialah 2. Jadi senang aja. Apa yang kita buat? 5K ini per 10 kena sama dengan 1. Betul? Jadi tentu boleh dapat nilai K kan? Jadi memang sekejap aja boleh kita dapat jawapan kalau ya kita dah faham maklumatnya. Okay. Now, that's why K equal to 2 because 5K over 10 equal to 1 then K equal to 2. Alright. So, kalau untuk kira yang ini untuk yang 2 sampai 4 ya. Jadi dia nak ambil 2. Kalau sebenarnya dia dah ambil probability 2 dan 3 ya. Jadi kita boleh guna, kalau nak guna atas boleh, kita boleh. Sebab 3 pun nak, so kita boleh baca 3. Okay. Tapi 2 kita tak nak, so yang 1 punya kita tak nak. 2 nak ya. So kita boleh guna F3 tolak F1. Boleh faham? Jadi untuk yang ini, kita terus masuk sahaja dengan gantikan nilai K yang kita tidak yang telah tahu iaitu 2. Contohnya, kalau F3 baca dekat sini. So, 2 campur 5 ya per 8 untuk F3. Okey, F1 baca mana? Oh, baca sini. Iaitu K ialah 2 per 8. Jadi kita 2 tolak ini jadi 7 per 8 tolak 2 per 8. Jadi kita boleh dapatlah jawapannya. Boleh faham? Okey. 3, sorry ya, 3 per 8. Ini untuk yang kita letak ya, K ialah 2, betul? So, 2 campur 5. Okey, 7 per 8 tolak 2 per 8, iaitu 5 per 8. Okey. Now, untuk seterusnya, cikgu hanya nak, okey, kita tengok ya. Untuk kita cari probability distribution function, maksudnya kita nak cari nilai tertentu aja, maka apa yang kita buat ialah kita tolak ya. Okey, sebab dia telah longgokkannya, jadi kita boleh tolak untuk kalau 2 dan sebelum 2. Okey, so akhirnya kita nak probability untuk nilai itu sahaja apa yang kita buat ya. Okey, jadi katakan X ialah 0, sebelum itu tak ada. Jadi memang 0 lah. Tapi kalau X ialah 1, kita ambil F1 tolak F0 yang sebelum itu ya. Jadi maksudnya ini ialah 1. Ini 1. Okey, jadi sebelum itu memang tak ada. So dia memang F1 ajalah. Tapi kalau 2, F2, dia bukan ambil 1 aja tau. Dia ambil 1 dan 2. Jadi kita kena tolak 1. Jadi barulah kita boleh dapat khas untuk 2 sahaja ya. Jadi kita dapatlah jawapan begini. Kalau untuk F3, jadi sama juga sebab dia akan dari permulaan ya sampai 3. Apa yang kita buat? Okey, kita nak 3 sahaja. Jadi kita ambil F3 tapi kita tolak F2. Begini ya. Jadi kita dapat 1 per 8 dan seterusnya sama. Saya rasa you boleh faham kan? Dan apabila kita buat demikian, kita boleh isikan untuk khas nilai-nilai ini daripada cumulative tukar ke probability distribution function. Kita buat dalam table, senang baca. Jadi kita tengok, semak ya. Kita dapat jawapannya congak. 1. Jadi betul lah. Boleh faham? Okey. Betul? Jadi kita dapatlah jawapannya ialah 1. Alright. So, kalau kita nak sketch graf ya, apa lupa bentuknya untuk probability function ini. Jadi kita tengok ya, apa yang dimaksudkannya di skrip ni. Good morning ya. Okay, Maisala. Okay, good morning. Okay, welcome ya. Okay, teacher, hope you all can learn something from me. Okay, I just try my very best. Okay, thank you for your
supportive action. Okay, thank you very much. Okay. Okay. So sekarang kita tengok ya. This is probability function. Okay, probability function dia punya graph. Now, kita tengok ya, sebab dia ialah discrete, jadi dia ambil titik yang tertentu aja. So, you can see from this graph, when x equal to 1, dia ialah 1/4. For x equal to 2, dia ialah probability dia ialah 1/2. Kita boleh baca ya. Kalau 3, 1/8. 4, 1/8. Kalau soalan tanya mod, obviously, tempat yang tertinggi sekali ya, yang selalu berlaku ialah x ialah 2. Sebab dia punya probability berlaku ya, untuk x ialah 2 ialah 50%. 50%. Macam yang SM025, apakah mod dia? Mod dia ialah apa? Topik inilah, sebab 32%. Okay, 32% ialah paling tinggi allocation dia. So, modnya ialah ini. So, mestilah pandai topik ini, barulah boleh score A, betul tak? Dia yang frekuensi keluar paling banyak sekali ialah topik apa? Okay, mod dia ialah chapter 9, then the variable. Okay. Okay, faham? Okay, so sekarang kita pula pergi ke continuous pula, ya, continuous. Now, untuk continuous, now, dia punya pattern kan, cikgu buat satu small f, satu capital F ya. Okay. Now, untuk small f ni, dia panggil probability distribution function ya. Probability density. Nak density. Kalau distribution function ialah apa? Discrete. Jadi kita nampak nilainya ialah interval. Betul tak? So, sama juga dia ada satu kesamaan. Okay, similarity for discrete or for continuous, total mesti 1 ya. Total mesti 1. Kalau kita nak show that, nak cari nilai C ini. So, this is a complete function. Jadi, total mesti 1. Ya. So, tapi kita tak boleh substitute for this one. Kita kena buat integration. Okay. Dan bagaimana dari tukar F kecil ke F besar ini, cikgu tunjukkan sampel. Okay. So, kemudian kita boleh gunakannya untuk jawab soalannya. Okay. Sekarang dengan adanya. Okay, yang ini cikgu highlight ya. Apakah yang penting ya. Now, apabila kita nak buat this integration ni, okay, cikgu suka tuliskan dia punya interval like this ya. So, total mesti 1. Nampak tak? So, integrate sebelum ini tak ada. Sebelum kosong tak ada kosong. Kosong sampai 1, apakah functionnya? X. Kemudian 1 to 2. What is the function? C minus X. Okay. So, now we can integrate. Okay, we can integrate it. Okay, so X become X square over 2 and so on. Okay, dan ini you tak ada masalah, betul? So, you only, okay, you must know how to do it. Okay. So, okay, you get it. Alright, so equal to 1. Then, you boleh dapat nilai C. Okay, you just do integration. Okay, dia guna masa sikit lah for continuous ya. Kalau small f itu pun kalau small f capital F tak boleh ya. Okay, so sekarang cikgu tunjukkan yang cumulative punya ya. Okay, kalau kita nak tengok cumulative dia, soalan seterusnya. Kita nak buat cumulative, so memang dia panjang sikit dia. For cumulative, as we know, cumulative dia telah longgarkan. Jadi dia pun mesti mula dengan kosong, berakhir dengan 1. Interval itu kita kena cari ya dalam, yang ini kita kena cari. So untuk yang case ini kita buat one by one ya. Hanya yang ini take time sahajalah. Kalau X kurang daripada kosong sebelum ini tak ada. You see, tak ada function. So, F kosong memang kosong. Tapi kosong sampai 1, kita nak buat ini kosong sampai 1. Jadi, kita mula dari depan-depan. Ini, tapi sini kosong.
Kemudian kita nak sampai sini. Sepatutnya tulis 1 tapi kita kena berhenti dekat X. Mengapa? Sebab kalau kita letak nombor, sini akhirnya akan menjadi nombor ya. Tapi kita nak dia function. So kita akan berhenti dekat X. Kita tulis X dekat sini ya. Jadi kita boleh integrate X, kita dapat ini X square over 2. Dan kemudian ini kita akan dapatkan substitute. Okay. Kalau X memang dah X ya. Tapi kosong dia memang kosong. So kita dapat yang ini. Okay, seterusnya. Kalau untuk 1 sampai 2, kita boleh buat begini. Nak cepat, kita ambil daripada 1 dan sebelum 1. Kemudian masuk ke interval ini, masuk ke station ini. Ini ialah 1 sampai 2. Tapi tempat 2 ini kita buat X ya. Kita ganti dengan X. Dan functionnya ialah 2 tolak X. So kita integrate 2 tolak X. Okay. Dan akhirnya, kita akan dapat ya yang ini. Betul? Kita akan, okay. F1 dari mana kita boleh dapat? Daripada jawapan tadi dah. Iaitu X square over 2. Yang tadi punya. Okay. Kita masukkan dan kita buat, kita akan dapat ini. Okay. Dan akhirnya, untuk yang terakhir, okay. Jadi kita ada kosong dan kita ada X square over 2, kita ada ini. Dan oleh kerana dia berakhir dengan 1 for cumulative, jadi apabila kita semakkan, adakah cikgu buat betul ke ataupun cikgu ada try? So, we can check. Okay, how to check? Now, for this one, kita kena faham ya, dia ialah for continuous. Kalau for continuous, you baca 2 dekat sini ke, you baca 2 dekat sini adalah sama. So, if this one is 1, okay, you check 2. Kalau cikgu check, cikgu ganti 2 kan, dekat sini. Kalau cikgu tak dapat 1, oh, maksudnya cikgu ada buat sedikit kesilapan, ya. Kalau cikgu tak dapat 1 ni. So, okay, cikgu pun check lah, ya. So, yang ini cikgu dapat apa? Tolak 3. Oh, okay. 1. Betul lah. Okay, lega kan? Dah dapat 1. Jadi maksudnya jawapan kita adalah betul lah. Faham? Okay. So kita boleh check. Dan jangan risau. Okay, of course yang ini makan masa ya. Tetapi kebaikannya ialah dia kalau kita nak cari median ke apa ke lebih senang ya. Kalau kita nak cari persental 75%, you hanya masukkan. Sebab you dah buat integration, so tak payah buat integration, you terus masukkan. Okay. Kalau ini 1 kan, kalau sini ganti ini 1, dia baru dapat berapa ni? Dia baru dapat 50%. Median dekat sini. Median dekat sini ya, 1 ya. Tapi kalau 75% jadi tentu dekat sini. Jadi you gantikan, katakan P dekat sini, jadi you boleh dapat, okay, value yang boleh bagi you 75%. Okay, atau sebelang letter you letak katakan A ya. Jadi you boleh buat begini ganti sebab you tak payah buat integration sebab you telah buat. Boleh faham? Jadi you akan dapatlah jawapannya untuk 7. Tak semestinya for median ya. Kalau median 0.5. Kalau 75% 0.75. Nombor ini boleh berubah-ubah ya. Tapi caranya sama. Kalau dia ialah cumulative function, you hanya perlu gantikan. You jangan pergi buat integration lagi for capital F. Sebab tadi you telah buat daripada small f ya. Ke capital F, proses dia ialah integration. Dia telah siap integrate. So, you hanya ganti nombor sahaja kalau you nak cari probability. Boleh faham? Jangan pergi buat integrate lagi ya. Okay. So, kalau soalan bagi, okay, katakan ya, cumulative distribution function for continuous. Dia bagi kita begini. Jadi, kita tahu ya, yang ini dia telah integrate daripada small f. Okey, dia dah siap. Jadi kita kena cari, okey, nilai-nilai ini. Katakan kita nak jawab soalan ini, boleh. Kalau kita nak cari K, contohnya, kita ini continuous ni. Baca K di sini dengan baca K di sini adalah sama. Betul tak? Jadi kalau kita nak cari K, kita masukkannya dan kita masukkan FK dengan FK. So kita akan dapat jawapan K lah. Betul tak? Boleh? Okey. So, kita akan buat ya. Dan kalau kita nak cari probability, katakan. Sekarang cikgu cakap langkah je. Okey.
Sebenarnya kita buat division, okay? So ini kita target kita apa? Kita buat FK sama dengan FK. FK dari sini sama dengan FK sini. Tentu boleh cari K, okay? Kalau kita nak jawab probability, jangan pergi integrate lagi ya, sebab tak ada siap. So apa yang kita buat? Oh, kita kalau tak nampak kita fahamkan ya. Ini 2, ini 3. Dari depan jalan sampai sini panggil apa? F3, betul tak? Kemudian kalau kita jalan sampai 2 panggil F2. Ini boleh dapat F2. Kawasan ini luas ini berapa? Luas ini berapa? Ya. Jadi kita nak luas kawasan ini, apa yang kita buat? Tentulah tolak kan? So kita akan buat F3 tolak F2. Nampak tak? Macam ini ya. Kalau okey, jadi tentu you boleh buat ya. Baca 3 dekat mana? Kalau K dah katakan K dah 2. Oh, 3 baca di sini. 3 baca di sini. Okey, F3. So, F2 baca mana-mana pun boleh ya. Boleh dekat sini. Okey pun boleh kalau you nak. Okey. Now, kalau probability density function, apa maksudnya? Small f. Capital F nak pergi ke small f. Tadi small f ke capital F. Integrate. Betul? Okey. So, sekarang terbalik. So, sekarang kita nak besar menjadi kecil. So, kena buat apa? Anti dia. Okey? Anti function. So, kena differentiate. Besar nak jadi kecil, power kena turun. Kena kurang 1. So, kena differentiate lah. Betul tak? Macam ni ya. Okey, akhirnya kita bolehlah jawab dan guna capital F jadi dapatkan median. Tak ada masalah kan? 0.5. Now, ini adalah jawapannya kalau you nak tengok. Boleh? Okey. So, sebenarnya okey, kalau kita ada teknik, okey, cikgu nak buat satu okey. Cikgu nak share dengan you all. Okay, yang pentingnya ialah kalau kita dah cukup buat preparations, okay, kita just flip through all the important points, okay, dan ingatkan teknik-teknik itu. Jadi baca soalannya apabila kita jawab soalan, baca soalan, better spend some time for the first 2 line of the question. Menjawab soalannya, fulfill the requirement of the questions, baca dengan teliti, spend some time. Okay, then barulah boleh ambil tindakan yang betul untuk jawab ya, baru proceed jawab soalan. You tentu jimat banyak masa dan you boleh jawab dengan cepat dan tepat. Itu yang kita nak. Okay, cepat dan tepat ya jawab soalan. Jadi I think you can do very well, okay? If you know the technique, okay? It is very easy, in fact, okay? If you have practiced it and you know the tips, okay? So, teacher wish you all the best, okay? I'm sure you can do it, okay? And I hope that all my teaching tips just now, okay, can help you, okay? So, thank you very much, okay, for your supportive action or encouragement and all this, okay? Okay, teacher also wish you all the best. Okay, be confident, be positive to answer the question. Okay, thank you very much. Okay. Okay, thank you, Paysan. Thank you. Shamimi, thank you very much. Okay, okay. Teacher, they really like to share with you, okay, my knowledge. Okay, I hope that I always can help my students. Okay, Farhana, thank you. Okay. Yiwei, thank you. Okay, Faliza, thank you. Nojana, thank you. Camila, thank you. Okay, if you have any question, okay, you can just ask. Cole, thank you. Okay, and thank you very much. Okay, so I hope to, if have the opportunity, teacher hope that I can share my knowledge with you all. Okay.
as a teacher, I feel very grateful. Okay, can share my experience with my students and to upgrade my knowledge also at the same time. Okay, thank you. Okay, bye. See you then. Thank you Puan Ong, Puan Ong Kim Eng. Masih ada lagi 176 yang memata memandang. So terima kasih Puan Ong untuk ulang kaji berfokus untuk topik 5 14 markah dan untuk topik 9 32 markah untuk section A dan section B. So bagi yang masih ada boleh komen nak lagi. So mungkin Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dan tim daripada unit matematik Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan mungkinlah dengan komen-komen positif para pelajar kita mungkin boleh berfikir untuk buat lagi dalam masa-masa genting ini untuk topik-topik lain. Kalau ada komen-komen ataupun feedback yang memberi perangsang untuk kami buat lagi, so boleh turunkan komen dan kami akan baca dan mungkin kita akan boleh buat sedikit lagi komen-komen positif. Dan kalau berkesempatan dengan komen-komen yang positif itu, unit matematik bercadang juga akan menampilkan pensyarah-pensyarah yang lebih energetik, comel, ramai lagi yang berketerampilan di unit matematik. So kita akan tonjolkan untuk perkongsian ulang kaji ataupun konten-konten untuk SM025. So nak lagi komen-komen nak lagi. InsyaAllah kalau komen-komen para pelajar memberi perangsang kepada kami bersemangat untuk buat lagi. Tak ada masalah. Yang exam para pelajar, kami hanya membantu dan memudah cara kepada pelajar-pelajar matrikulasi keseluruhannya. Thank you. Syamimi komen, teacher can you share the notes? Puan Ong ada yang nak share notes. Puan Ong ada. Nur Jannah Muhammad Hamizah nak lagi. Yang lain boleh komen nak lagi. Mungkin topik-topik lain yang rasa lemah ataupun kurang komplit dalam ulang kaji. So kita boleh buat untuk next session dalam masa keadaan genting ni lah. Dan kita ada lagi lebih kurang 2 hari plus minus untuk ke Pspm 2. Oh, terima kasih Roslina. Roslina adalah one of our teams daripada KMNS. Nak lagi Nabiha Umaira. Bye-bye teacher. Boleh komen-komen nak lagi. Mungkin kita akan share lagi link untuk sesi yang akan datang jika berkesempatan dengan komen-komen yang positif. Okay. Saya akan tamatkan untuk sesi ulang kaji berfokus daripada Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, unit matematik. Terima kasih kepada pembentang kita, Puan Ong Kim Eng, Pensyarah Kanan. Dan saya sebagai moderator Encik Musyadi bin Muhammad Syarif. Dengan ini, terima kasih kepada mata-mata yang memandang. Terima kasih kepada pelajar-pelajar daripada seluruh Malaysia, bahagian matrikulasi, kolej-kolej yang join untuk ulang kaji berfokus ini. So terima kasih cooperation, terima kasih kerjasama, terima kasih komen, terima kasih share. Okay, boleh lihat semula perbincangan ulang kaji berfokus tadi, boleh lihat semula untuk ulang kaji Kendiri. So terima kasih. Assalamualaikum, salam Ramadan. Selamat maju jaya. Good luck untuk Pspm SM025 dari saya, moderator Encik Musyadi bin Muhammad Syarif, unit matematik Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Bye-bye. Jumpa lagi. Good luck. Itu saja. All the best.